Good afternoon. Welcome to the Dhronas. Dhronas এর ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে সবাইকে স্বাগত। যারা যারা ক্লাসটা দেখছো তারা কাইন্ডলি একবার কমেন্ট বক্সে হাই লিখে দাও। এটা বলে দাও যে সবকিছু ক্লিয়ার, ভয়েস, স্ক্রিন, এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার। আমরা তাহলে স্টার্ট করব। We will start then. Today we will discuss the WBCS Mains 2022 Polity questions. Paper 5 Polity questions we will discuss, and this is the part 1. First 50 questions we will discuss today, and then there will be another part. So we will discuss this in two parts. Fine. So আমরা দুটো পার্ট এটা করব আজকে, part 1. So let's start. Okay. Question number 1. যারা যারা ক্লাসটা দেখছো তারা কিন্তু কমেন্ট করতে পারো অ্যান্সার কি হবে। Those of you who are watching, you can comment in the chat box what can be the answer. आपको क्या लगता है आंसर क्या होगा? You can comment here. Okay. So which committee recommended the reservation of the OBC in the government jobs in 1991? 1991 এ গভর্নমেন্ট জবে ওবিসি রিজার্ভেশন 27% যে রিজার্ভেশনের কথা বলা আছে সেটা কোন কমিটি করেছিল, কোন কমিটি রেকমেন্ড করেছিল? এনিবডি যারা যারা ক্লাসটা দেখছো তারা অ্যান্সার করতে পারো। অপশন এ জে এন মন্ডল, অপশন বি বিপি মন্ডল, অপশন সি দিলীপ সিং ভুরিয়া, অপশন ডি ইউএন ধিবার। কারেক্ট অ্যান্সার BP Mandal Committee. Correct answer BP Mandal Committee. এই কমিটি সম্পর্কে দু চারটে কথা। 1979 it was established. Report submitted on 1980. And then in 1991 it was implemented, 27% OBC reservation, right? Is a BP Mandal Committee. It was the second backward class commission. It was the second backward class commission. First backward class commission was established under Kaka Kalekar. Kaka Kalekar Commission, first backward class commission. Fine. তো আমরা ইনফরমেশন পেয়ে গেলাম এখান থেকে। আচ্ছা, বাকি যে দিলীপ সিং ভুরিয়া বা ডিএস ভুরিয়া সেই কমিটিটা পঞ্চায়েতি রাজ সেটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, আর ইউএন দিবার বা ইউএন ধিবার সেটাও কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড শিডিউল্ড ট্রাইব সংক্রান্ত বিষয় সংক্রান্ত, এসটি সংক্রান্ত। ওকে, ফাইন। সো কোশ্চেন নাম্বার 1 ডান, অপশন বি বিপি মন্ডল। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 2. The directive of separation of judiciary from executive is mentioned under. Judiciary और executive अलग है, judiciary और executive अलग अलग। कौन आर्टिकल बोलছে? Which article says that judiciary को executive से अलग करना है? Anybody who are watching, you can easily answer. It is very easy. It is Article 50. It is Article 50 of DPSP. Article 50 of DPSP. And what type of DPSP is this? It's a liberal DPSP. It's a liberal DPSP. এটা একটা liberal DPSP. আচ্ছা, বাকি তিনটে আর্টিকেল সম্বন্ধে একটু জেনে নিই। যেমন 48, Article 48. Article 48 যদি বলি, if we talk about Article 48, okay. In Article 48, we have one socialist
Gandhian instructions, that is prohibition of cow slaughter, এটা একটা গান্ধিয়ান ডিপিএসপি। আর তার সাথেই আছে এগ্রিকালচার, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারি, organization of these things on scientific lines, right? So article 48 Gandhian and liberal. Okay, Suparna 50, yes, correct, 50. Okay, 48 তার মানে দুটো আছে, গান্ধিয়ান আর লিবারাল। 49 article 49 talks about protection of monuments, আর এটাও কিন্তু লিবারাল ডিপিএসপি, ইটস অলসো লিবারাল ডিপিএসপি, রাইট? And 51 article 51 it talks about international peace, relationship, arbitration, ये सब, and it is also a liberal DPSP, right? Fine. So हम लोग rest of the options भी देख लिए, prelims में बाकी articles से भी पूछ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, question number 3 में चलते हैं। Right against double jeopardy is enshrined under double jeopardy. Article 20 talks about double jeopardy, right against double jeopardy. বাংলায় বললে একটা ক্রাইমের জন্য দুটো সাজা দেওয়া যাবে না। ফর আ সিঙ্গেল ক্রাইম দেয়ার ক্যানট বি টু সেন্টেন্সেস, রাইট? সেম অফেন্সের জন্য দুবার সাজা দেওয়া যাবে না। অ্যান্ড দ্যাট রাইট ইজ মেনশনড আন্ডার হুইচ আর্টিকেল? আর্টিকেল 20 clause 2, আর্টিকেল 20 clause 2, ঠিক আছে? আর্টিকেল 20 এমন একটা আর্টিকেল যেটা কিন্তু ইভেন ডিউরিং দ্য এমার্জেন্সি ইট উইল নট বি সাসপেন্ডেড, রাইট? এমার্জেন্সি যখন চলবে তখনও কিন্তু আর্টিকেল 20 উইল রিমেইন দেয়ার, ইট উইল নট বি সাসপেন্ডেড ইভেন ডিউরিং দ্য এমার্জেন্সি পিরিয়ড, রাইট? আচ্ছা, ফাইন। বাকি যদি 21 আর 23 বলি, 24 তো নেই, 21 আর 23 যদি বলি, আর্টিকেল 20 clause 1 no ex post facto law, at 20 clause 3 no self incrimination, right? Acha, so we are done with the first 3 questions. Next move on to the question number 4. Acha, correct sequence of the words in the preamble of the constitution. খুবই সোজা একটা কোশ্চেন। এই যে 5টা ওয়ার্ড, সভারেন, সোশ্যালিস্ট, ডেমোক্রেটিক, রিপাবলিক, সেকুলার, এই যে 5টা ওয়ার্ড, এই 5টা ওয়ার্ডের কারেক্ট সিকোয়েন্স, হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট সিকোয়েন্স? এনিবডি? কারেক্ট সিকোয়েন্স? It will be sovereign, socialist, secular, democratic and republic. So option D, sovereign, socialist, secular, democratic and republic. So option D will be the right answer. আর আমরা জানি যে এই যে দুটো ওয়ার্ড সোশ্যালিস্ট আর সেকুলার, এটাকে অ্যাড করা হয়েছিল 42nd কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট 1976, right? 42nd constitutional amendment 1976. Okay, next question number 5. Question number 5, the appropriate writ issued by the court to cause the appointment of a person to a public office is that of? আচ্ছা, পাবলিক অফিস, সেখানে কোনো লোকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে এবং সেই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ক্যান্সেল করে দেওয়ার জন্য কোন ধরনের রিট ইস্যু করা হয়? সেই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ক্যান্সেল করে দেওয়ার জন্য কোন ধরনের রিট ইস্যু করা হয়?
which writ is issued by the court to cause the appointment of a person to a public office, and it will be the writ of quo warranto, whatever. এটার English মানে on what legal basis, on what legal basis, right? So somebody has occupied a public office and we can question the legality of the appointment, whether the person is qualified enough, যে ওই জবটা পেয়েছে সে ওই জবের জন্য কোয়ালিফাইড কিনা সেটা জিজ্ঞেস করা। আর এখানে যে পাবলিক অফিস, ইট হ্যাজ টু বি an office of great importance, ঠিক আছে, ছোটখাটো অফিস নয়, আর হিউজ অফিস, আর অফিস অফ গ্রেট ইম্পর্টেন্স, সেক্ষেত্রে ইন দোজ কেসেস কিউ ওয়ারেন্টও ইস্যু করা যেতে পারে। ওকে, কোয়েশ্চেন নাম্বার 6, রিজার্ভেশন ইন প্রমোশন ইন ফেভার অফ এসসি এসটিজ আর ডেল্ট আন্ডার। এসসি এসটিদের জন্য প্রমোশনের ক্ষেত্রেও রিজার্ভেশন রাখা যেতে পারে, সেটা কোন আর্টিকেল বলছে? সেটা কোন আর্টিকেল বলছে? সেটা বলছে আর্টিকেল 16 clause 4a. Article 16 clause 4a, it talks about the reservation in promotion. Reservation in promotion. আচ্ছা, সৃজনা ছেত্রী অপশন বি 16(4) no. 16(4) talks about, article 16(4) talks about reservation, right? It talks about reservation in general, but specifically reservation in promotion, it is 16(4)a. okay, 16(4)b इसको भी देख लेते हैं, ये क्या है? It is backlog vacancy. Backlog vacancy, right? इस साल पूरा नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल सम वैकेंसी, तो हम नेक्स्ट अपॉइंटमेंट साइकिल में उसको फुलफिल कर सकते हैं. इट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 16(4)b. एंड व्हाट अबाउट आर्टिकल 16 clause 3? इट इज द क्राइटेरिया ऑफ रेसिडेंस. सरकारी नौकरी में रेसिडेंस का क्राइटेरिया लग सकता है कि यू हैव टू बी अ रेसिडेंट ऑफ अ स्टेट टू गेट अ जॉब इन दैट स्टेट, तो ये हो सकता है, और ये बोला गया आर्टिकल 16(3) में, राइट? सो हम लोग चारों के चारों आर्टिकल देख लिए, 16(3), 16(4), 16(4)a एंड 16(4)b. ओके, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7, power of the president to consult Supreme Court has been stated under. Power of the president to consult Supreme Court. Supreme Court এর সাথে প্রেসিডেন্ট সলা পরামর্শ করতে পারেন, অ্যাডভাইস নিতে পারেন কোন আর্টিকেলের মাধ্যমে? Under which article president can consult Supreme Court? Anybody? It is article 143. It is article 143, advisory jurisdiction of Supreme Court. अच्छा, तो बाकी आर्टिकल गुलो हम लोग तो देखे नहीं, हम लोग बाकी आर्टिकल भी देख लेते हैं. लेट्स सी. 144, it talks about कि all section like civil section, बाकी judicial section, all section should function to help सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट को मदद करने के लिए आपको काम करना है, राइट? 144 ये बोला गया. अच्छा, 142 এটা কি বলছে? কমপ্লিট জাস্টিস. 142 it talks about complete justice. Supreme Court can go to any extent to provide complete justice. And what about 141? 141 it talks about कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स. It will be binding on all courts, right?
Okay, fine. So the answer is 143, article 143, option C. Next, अच्छा, who can legislate, क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं, who can legislate on those residual matters which are not mentioned in union, state or concurrent list. Union list, state list, concurrent list इसमें mention नहीं है, এটাতে mention করা নেই, তাহলে যে অবশিষ্ট তালিকা রেসিডুয়াল লিস্ট, সেই রেসিডুয়াল লিস্টের উপরে কে ল বানাবে? Who will make law on residual list? It will be anybody? তোমরা যারা দেখছো তারা এখানে आंसर দিতে পারো। Yes, I've got the correct answer. Parliament alone. Good. Dicky, yes, absolutely right. Parliament alone under Article 248. Under Article 248, only Parliament can make laws for the residual subjects. Right. Union, state, concurrent के बाहर जो subjects हैं उसके ऊपर सिर्फ Parliament law बना सकता है. Okay. So moving on, question number 9. Which of the following is not a basic structure of the Constitution? ये जो चार ऑप्शन है, these four options, which is not a basic structure, এদের মধ্যে কোনটা মৌলিক কাঠামো নয়? Anybody? Read the options carefully. You can easily answer this. These are easy questions. These are easy questions. It will be option D, absolute power of the Parliament to amend the Constitution. Option D, absolute power of the Parliament to amend the Constitution. ये हमारा basic section नहीं है. Rest 3, supremacy of the Constitution, separation of power, harmony and balance between fundamental right, DPSP, उसके साथ और भी है. For example, rule of law, there is rule of law, there is the power of Supreme Court under Article 32. ठीक है, secular nature of the Constitution, democratic polity, all these are basic structures, but absolute power of the Parliament is not. ठीक है, कौन सा वाला? पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का लिमिटेड पावर है. देयर इज लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट. পার্লামেন্টের কাছে অ্যাবসলিউট পাওয়ার নেই, বাধাহীন ক্ষমতা নেই, অবাধ ক্ষমতা নেই, সীমাবদ্ধ ক্ষমতাটা ওখানে সীমাবদ্ধ. রাইট? ওকে, ফাইন. নেক্সট, কোশ্চেন নাম্বার 10. The president can issue proclamation of emergency. The president can issue proclamation of emergency. প্রেসিডেন্ট কখন বলতে পারেন যে এমার্জেন্সি আমি ডিক্লেয়ার করছি? কখন তিনি প্রোক্লেম করতে পারেন, ঘোষণা করতে পারেন? when she can proclaim an emergency? It is option D, when the decision of the union cabinet for the issuance of such proclamation is communicated to the president in writing. प्रेसिडेंट को कैबिनेट लिख के देंगे कि yes you declare emergency right now. রাইট? সো यहाँ पे লিখ के देना पड़ेगा, লিখে দিতে হবে, একটা রিটেন রেকমেন্ডেशन যেতে হবে. राइट? और ये रिटन रिकमेंडेशन का मेंशन कहाँ पे है? आर्टिकल 352 में. और कौन सा अमेंडमेंट ने किया था? 44th अमेंडमेंट. (1978). 44th अमेंडमेंट 1978. अच्छा, फाइन. Next, in which of the following cases the apex court held that? अच्छा, ऐसे इस बार केसेस का क्वेश्चन बहुत सारा आए थे. যারা যারা পেপারটা দেখেছো তারা জানো যে অনেকগুলো কেসের কোশ্চেন এসেছিল. ঠিক আছে, এবং কেসের কোশ্চেনগুলো একটু কিছু কিছু আনকমন কেসেস ছিল. আচ্ছা, তো এরকমই একটা কোশ্চেন, ऐसा ही एक क्वेश्चन है, where there is a clash of two fundamental rights,
the right which would advance the public morality or public interest would alone be enforced through the process of court. আচ্ছা, মানে দুটো ফান্ডামেন্টাল রাইটের মধ্যে যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে যে রাইটটাতে পাবলিক ইন্টারেস্টকে আমরা আগে নিয়ে যেতে পারবো বা যে রাইটের ক্ষেত্রে পাবলিক ইন্টারেস্ট বা যেটাকে আমরা বলি জনচেতনা, ঠিক আছে, জনগণের স্বার্থ, সেটা যেখানে মেনশন করা আছে আমরা সেই রাইটটাকে আগে নিয়ে যাব, সেই রাইটটাকে আমরা অগ্রাধিকার দেব। উই উইল গিভ প্রায়োরিটি টু দ্যাট রাইট হুইচ হ্যাজ পাবলিক ইন্টারেস্ট, রাইট? আচ্ছা, তো in which case Supreme Court talked about this? It is Mr. X versus Hospital Z. Mr. X versus Hospital Z. আচ্ছা, এরকম ইউনিক কেসের নাম, तार पेछने एक रीज़न, देयर इज ओनली वन रीज़न, क्योंकि ये केस का नाम थोड़ा यूनिक है, एंड द रीज़न इज़ कि यहाँ पे एक HIV पेशेंट, HIV पॉजिटिव पेशेंट, उनका रिकॉर्ड पब्लिकली डिस्क्लोज हो गया था और उसके लिए उनका शादी कैंसिल हो गए थे। सो दैट पेशेंट फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द हॉस्पिटल कि आपने मेरा राइट टू प्रिवेसी उसको तोड़ा है, उसको वायलेट किए हैं, you have violated my right to privacy. But the hospital was saying कि I have disclosed this information on due to right to health, ठीक है, and Supreme Court considered right to health in public interest rather than right to privacy. तो इसीलिए as I said कि जहाँ जहाँ पे public morality और public interest की बात आएगा वहाँ पे that right will go further. तो right to privacy, तो ये केस था आपका राइट टू प्रिवेसी वर्सेस राइट टू हेल्थ, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू हेल्थ विल प्रॉस्पर, राइट टू हेल्थ সেটাকে আমরা অগ্রাধিকার দেব কারণ এখানে জনস্বার্থ জড়িত। মিস্টার এক্স ভার্সেস হসপিটাল জেড, ঠিক আছে। আচ্ছা, रेस्ट ऑफ द केसेस नंदिनी ভার্সেস দানি বা শের সিং ভার্সেস স্টেট অফ পাঞ্জাব, এই যে রেস্ট অফ দ্য কেসগুলো যেগুলো আছে, ঠিক আছে, আমরা সেগুলো সম্বন্ধে জাস্ট এক লাইন করে আমরা এখানে লেটস টক অ্যাবাউট দ্য জিস্ট অফ দ্য কেসেস। নন্দিনী ভার্সেস দানি, ইট টক্স অ্যাবাউট রাইট টু রিমেইন silent. I don't know why the PPT is doing this, লেখাগুলো একটু অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রাইট টু রিমেইন সাইলেন্ট। আচ্ছা, শের সিং ভার্সেস স্টেট অফ পাঞ্জাব and Kharak Singh versus state of Uttar Pradesh. Kharak Singh versus state of Uttar Pradesh, it talks about right to privacy. It talks about right to privacy, right? Acha, so these are the cases, but the answer will be Mr. X versus Hospital Z. Acha, next. Okay, question number 12, very easy question, one of the easiest question of the paper. How many fundamental duties are there under Article 51A of the Constitution of India? কতগুলো মৌলিক দায়িত্ব, মৌলিক কর্তব্য আমাদের আছে আর্টিকেল 51 এর আন্ডারে? যারা যারা ক্লাসটা দেখছো তারা কিন্তু অ্যানসার করতে পারো। Anybody? It is 11. We have 11 duties under Article 51A, right? Achha, next. A money bill can originate. Question number 13. A money bill can originate. Money bill kothay originate korte pare? Only in Lok Sabha. Article 109. Article 109. It talks about कि money bill can originate only in Lok Sabha, right? अच्छा, next. Economic justice
as one of the objectives of the Constitution of India has been provided in economic justice, অর্থনৈতিক ভাবে ন্যায়, জাস্টিস সেটা প্রোভাইড করা হবে, সেটা কনস্টিটিউশনের কোথায় কোথায় বলা আছে? In which parts you will find the economic justice as one of the objectives? It is preamble and DPSP. Option B, preamble and DPSP. Right. Achha. So we're done with the question number 14. Now question 15. Proclamation of national emergency automatically suspends. আচ্ছা, ন্যাশনাল এমার্জেন্সি ডিক্লারেশন যদি হয়ে যায় তাহলে কোন ধরনের অধিকার, কোন রাইট অটোমেটিক্যালি সাসপেন্ড হয়ে যাবে? अब प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कौन सा राइट को ऑटोमेटिकली सस्पेंड करेगा? इट विल बी राइट टू फ्रीडम. बट यहाँ पे पीएससी का क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, क्योंकि इट ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स ओनली आर्टिकल 19. वो भी कब? आर्टिकल 19 विल नॉट बी सस्पेंडेड इन केस ऑफ इंटरनल इमरजेंसी. इट विल ओनली बी सस्पेंडेड in case of external emergency, external reason. अगर हमारा इमरजेंसी एक्सटर्नल रीजन के लिए हुआ, ठीक है, যে বাইরের কোনো কারণের জন্য যদি ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করা হয়ে থাকে তবে কিন্তু আর্টিকেল 19 সাসপেন্ড হবে, ইন্টারনাল রিজনের জন্য আর্টিকেল 19 সাসপেন্ড হবে না. রাইট. আচ্ছা, সো এখানে ওকে, সো আর্টিকেল 19 ইট উইল বি সাসপেন্ডেড. আচ্ছা, আর প্রেসিডেন্ট এটা অটোমেটিক্যালি সাসপেন্ড, এটা কনস্টিটিউশনের কোন আর্টিকেলে বলা আছে? আর্টিকেল 358. আর্টিকেল 358 এ বলা আছে যে আর্টিকেল 19 অটোমেটিক্যালি সাসপেন্ড হবে. আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 16. হাউ মেনি শিডিউল ল্যাঙ্গুয়েজেস আর দেয়ার ইন দ্য 8th শিডিউল অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া? শিডিউল ল্যাঙ্গুয়েজ, কতগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ ভারতের সংবিধানের অষ্টম তফসিলে আছে? অষ্টম তফসিলে কতগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ আছে? হাউ মেনি ল্যাঙ্গুয়েজেস আর দেয়ার ইন দ্য 8th শিডিউল? ভেরি ইজি, ইট ইজ 22. It is 22. Originally there were 14 languages, right? শুরুতে 14টা ভাষা ছিল, এখন 22টা, রাইট, এখন 22টা, ঠিক? ওকে, next. The fundamental rights of the Indian citizens have enumerated in the Constitution of India in fundamental right কোথায় মেনশন করা আছে, কোন আর্টিকেল রেঞ্জের মধ্যে? and we all know, हम सबको पता है, part 3 article 12 to 35, part 3 article 12 to 35, right? अच्छा, so that means option A. ठीक है, okay fine. These three were easy questions. Moving on, 18. How long a person should have practiced in a high court to be eligible to be appointed as a judge of Supreme Court of India? Supreme Court এর judge হিসেবে appointed হতে গেলে হাই কোর্টে কত বছর প্র্যাকটিস করতে হবে? প্র্যাকটিস মানে কিন্তু অ্যাডভোকেট হিসেবে প্র্যাকটিস করতে হবে, রাইট? হাউ মেনি years you should practice as an advocate of high court? It is, anybody? It is 10 years. Article 124 clause 3b. Article 124 clause 3b, and it talks about कि 10 साल आपको एडवोकेट रहना है हाई कोर्ट के to be eligible to become a judge of Supreme Court, right? अच्छा, next question number 19. अच्छा, freedom of conscience is subjected to. फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, पहले तो ये जानना है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस मेरा कौन सा आर्टिकल है? which आर्टिकल, কোন আর্টিকেলে আছে ফ্রিডম অফ কনসাইন্স? মানে ধর্মাচরণের অধিকার, ধর্মাচরণের অধিকার ব্যক্তিগতভাবে,
সেটা আছে আর্টিকেল 25 এ, রাইট। and it is subjected to মানে কিভাবে এটাকে রেস্ট্রিকশন করা যায়, on what grounds it can be restricted, it is public order, health, morality, all of the above. So the answer will be option D, all of the above, right। ये तीनों के तीनों ग्राउंड में आप आर्टिकल 25 को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, राइट। अच्छा, नेक्स्ट, in which of the following cases it was held that right to life does not include right to die, ঠিক है, right to life does not include, right to life এর মানে এটা নয় যে right to die ও আছে, মৃত্যুবরণের অধিকারও নেই, কিন্তু জীবনের অধিকার মানে মৃত্যুর অধিকার নয়। এটা কোন কেসে বলা হয়েছিল, which case talked about this, it is option C, Jian Kaur versus State of Punjab, option C, Jian Kaur versus State of Punjab, right। यहाँ पे क्या हुआ था, in this case this couple Jian Kaur and his husband, they were accused of abetment to suicide, मतलब उन दोनों किसी को सुसाइड करने के लिए एबेट कर रहे थे, राइट। नाउ this couple they argued that right to life means right to die by suicide also, मतलब right to life अगर आपके पास है इसका मतलब आप सुसाइड करके मर भी सकते हो, ठीक है। कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं है, right to life does not include right to die, ठीक है, and that is Jian Kaur versus State of Punjab। अच्छा, बाकी जो केसेस है जैसे दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट सेड कि जिन लोगों का फांसी होता है, যাদের फांसी হয়, तो डेथ बाय हैंगिंग, डेथ बाय हैंगिंग इज नॉट ब्रूटल, ये ब्रूटल नहीं है, ठीक है, डेथ बाय हैंगिंग इज नॉट ब्रूटल। सेम एमसी मेहता, बहुत फेमस केस, खूबी विख्यात हो, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, एमसी मेहता। और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस संजय कुमार भाटिया, अगेन इट टॉक्स अबाउट राइट टू डाई, इट टॉक्स अबाउट राइट टू डाई, right। So all these talks about article 21, जो हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू लाइफ के लिए, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, in which of the following cases the Supreme Court of India held that forcing husband to get separated from his parents amount to cruelty, मतलब अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को उनके पेरेंट्स से अलग करने के लिए प्रेशर देता है, ठीक है, इट इज क्रुएल्टी, রাইট। এবং এই ক্ষেত্রে এই যে কেসটা হয়েছিল, এই কেসের ক্ষেত্রে প্যারেন্টসের একমাত্র অবলম্বন ছিল সেই হাজব্যান্ড, এবং সেই ক্ষেত্রে এই কেসে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে প্যারেন্টসদের থেকে আলাদা করে দেওয়া ক্রুয়েলটির সমান, যদি ফোর্স করে আলাদা করে দেওয়া হয়। And which case we are talking about? We are talking about 21A, Narendra versus K Meena। So option A, Narendra versus K Meena। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हस्बैंड को फोर्सफुली अगर आप अलग करो पेरेंट्स से, इट इज क्रुएल्टी, राइट। अच्छा, बाकी जो तीनों केस है, फॉर एग्जाम्पल जुबैदा अहमद वर्सेस फजलिया बेगम, ठीक है, इट इज अ केस ऑफ टू वाइव्स। किसको आफ्टर द डेथ ऑफ देयर हस्बैंड किसको पेंशन का पैसा मिलना चाहिए, हु विल गेट द सक्सेशन, ठीक है, टू वाइव्स। अच्छा, जस्ट अ मिनट, आई एम सॉरी माय पीपीटी इज बिहेविंग एबनॉर्मली, ओके। जैसे ऑप्शन नंबर सी, सुलेहा जुलेखा वर्सेस मोहम्मद बिस्मिल्लाह, ठीक है, इट इज ऑल्सो अबाउट
conjugal rights. And option D, Anita Kushwaha versus Pushpa Sudan, it is about divorce. Right. So all these talks about the human relationship between husband and wife and different scenarios. चारों के चारों केस. हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र वर्सेस के मीना. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट. इन इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी इज अ, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, प्रथमे এটা মৌলিক অধিকার ছিল, but 44th amendment deleted that and it made it a legal right. Article 300A. Right. Which amendment? 44th amendment. 44th amendment. Just a minute. (1978). Next. Yes, legal right. Yes, rhythm, Suparna, all you are absolutely okay. Yes. Next, 23. How many members were there in Constituent Assembly? Constituent Assembly में कितने member थे? কতজন member ছিল গণপরিষদে? কতজন member? How many members? It is 389. 296 elected, 93 nominated. 296 elected, 93 nominated. Right. So total 389. যখন assembly তৈরি হয়েছিল, when it was established November 1946. Okay. Moving on. Question number 24. Which of the following doctrine means to stand by precedent and not to disturb the settled point of law? Not to disturb the settled point of law. এটার মানে যে আগে যেটা হয়ে গেছে সিমিলার সিচুয়েশনে যে ধরনের জাজমেন্ট হয়েছে সেটাকেই কন্টিনিউ রাখো এবং কোনো একটা জিনিস যদি সেটেল হয়ে গিয়ে থাকে সেটাকে डिस्टर्ब करो ना. राइट. पहले सेटल हो गया था, प्रेसिडेंट है ऑलरेडी कि ऐसा केस में ऐसा जजमेंट दे चुके हैं हम लोग, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ऐसा ही जजमेंट कंटिन्यू करेंगे और इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसिसिस. डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसिसिस. ऑप्शन ए, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसिसिस. अच्छा. बाकी जो यहाँ पे एक्सक्यूज मी, बाकी जो यहाँ पे 3 डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉस्पेक्टिव ओवररूलिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, एगुलो को देखिए हमरा. कलरेबल लेजिस्लेशन मीन्स व्हाट कैनॉट बी डन डायरेक्टली कैनॉट बी डन इनडायरेक्टली ऑल्सो. राइट. अगर आप सीधी तरह कोई काम नहीं कर सकते, आप उसको उल्टा रास्ते में भी नहीं कर सकते. राइट. यू कैनॉट डू इट इनडायरेक्टली ऑल्सो. ठीक है. सो व्हाट कैन नॉट बी डन, सॉरी फॉर द बैड राइटिंग्स, व्हाट कैनॉट बी डन डायरेक्टली कैनॉट बी डन इनडायरेक्टली, दैट इज कलरेबल लेजिस्लेशन. अच्छा, तो ये वाला पिथ एंड सब्सटेंस क्या है? पिथ एंड सब्सटेंस टॉक्स अबाउट द एक्चुअल मैटर. ठीक है, एक्चुअल मैटर. अगर ऐसा हुआ যদি এরকম হয় যে দু তিনটে একটা সাবজেক্ট আছে, এবার সেটার ইনক্রিমেন্টাল ইম্প্যাক্ট পড়ছে অন্য লিস্টের উপরে, মানে কোনো একটা সাবজেক্ট, সেই সাবজেক্টটার মেন ম্যাটার, মূল বিষয়টা কি আমরা সেটা দেখব, রাদার দ্যান সেই সাবজেক্টটা অন্য কোনো সাবজেক্টের উপর ইম্প্যাক্ট ফেলছে কিনা সেটা. So we will only look into the main thing, the main matter, not the incremental impact, not the incidental impact on the other topic.
and that is doctrine of pith and substance. Our prospective overruling, it means I can overrule a judgment in future. गोलोकनाथ केस में ये यूज हुआ था, गोलोकनाथ केस में ये यूज हुआ था जब पुराने एक जजमेंट को ओवररूल करके एक नया जजमेंट दिया गया था. प्रोस्पेक्टिव आगे जाके, ओवररूल मतलब कैंसल, राइट. अच्छा, नेक्स्ट 25. Which one of the following items or subjects belongs to the concurrent list? ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कॉन्करेंट लिस्ट में कौन आते हैं? इनमें से कॉन्करेंट लिस्ट में कौन आते हैं? इट इज फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट. बाकी पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन स्टेट, स्टॉक एक्सचेंज सेंटर, एग्रीकल्चर स्टेट. सो फॉरेस्ट कम्स अंडर द concurrent list. Okay, next. Under Article 15 of the Indian Constitution, states shall not discriminate against any citizen only on the grounds of. Article 15 তে যে ভেদাভেদ করা যায় না, ডিসক্রিমিনেশন করা যায় না, সেটা কোন কোন রিজনের উপরে, কোন কোন কারণের উপরে, ঠিক আছে? On which grounds we cannot discriminate under Article 15? It is religion, race, caste, sex and place of birth, right? এই পাঁচটা ক্রাইটেরিয়ার উপরে কিন্তু আমরা ডিসক্রিমিনেশন করতে পারবো না. রিলিজিয়ন, রেস, কাস্ট, সেক্স and place of birth. 26C, absolutely right. Okay, next. How soon imposition of national emergency should be approved by the parliament? National emergency declaration, it will be done by president. तो president declare करेंगे. उसके बाद कितने महीने के भीतर parliament has to approve it? Within how many times? Within how many days or month? It is 1 month. Within 1 month it has to be approved by parliament. और ये approval special majority से. It is due to special majority within 1 month, right? अच्छा, question number 28, अच्छा वाला question है ये. Who can enact a law on abolition of untouchability? Untouchability article 17 में कौन उसके ऊपर लॉ बना सकता है? Now the option has both article 17 and article 35 clause A 2. The answer will be the Parliament of India vide Article 35 clause A clause 2. क्योंकि Article 17 में it is only about abolition, but Article 35A2 specifically ये mention करता है कि हम लोग रूल बना पाएंगे, हम लोग रूल बना पाएंगे प्रोहिबिशन के लिए, राइट? कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होगा या फिर फंडामेंटल राइट के ऊपर लॉ बनाने हैं तो हम लोग बनाएंगे किसके अंडर में? आर्टिकल 35 क्लॉज है. और कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट, ठीक है? सो इट इज ऑप्शन बी. अच्छा, रिदम आपने ए बोला बट कौन सा क्वेश्चन के लिए वो पता नहीं. आई होप इट इज फॉर 27. इफ यू आर सेइंग इट फॉर 27 इट इज एब्सोल्युटली ओके. अच्छा, फॉर 28 इट इज बी, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वाइड आर्टिकल 35A2. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन and procedure thereafter therefore is laid down in the constitution in. इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशনের কোন পার্টে সংবিধানের সংশোধনা মানে অ্যামেন্ডমেন্ট সেটা বলা আছে. which part talks about the amendment of the constitution? আমরা জানি আর্টিকেল 368. which part? part 20. part 20 आर्टिकल 368. यहाँ पे एक ही आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 368, राइट? अच्छा, बाकी पार्ट भी देख लेते हैं. पार्ट 21. पार्ट 21 टॉक्स अबाउट
temporary, transitional provisions. And part 22, it talks about short title, हिंदी टेक्स्ट, ये सब ठीक है. पार्ट 23 तो है नहीं, सो इट इज पार्ट 20. द आंसर विल बी पार्ट 20. हमने बाकी दो पार्ट को भी देख लिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. The Constitution gives the power of superintendence over all subordinate courts of the High Court under. High Court उसके अंडर में सारे subordinate court को superintend कर पाएगा. Under which article? Under Article 227. Under Article 227. Right. Question number 31. Important question. Because last year it was discussed so many times. इस साल भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हुए मीडिया में, पेपर में. Hills Tuber 227, absolutely right. Okay. So moving on, question number 31 में जाते हैं. Disqualification of membership of either house of the parliament is provided under. Disqualification of membership मतलब आपको लोकसभा या राज्यसभा से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. কোন সে আর্টিকেল में ये बोला गया है? কোন আর্টিকেল এটা বলছে যে তোমাকে মেম্বারশিপ পদ থেকে অপসারিত করা হতে পারে? আর্টিকেল 102. आर्टिकल 102, राइट. आर्टिकल 102. अच्छा, हम लोग बाकी आर्टिकल देख लेते हैं. बाकी যে তিনটে আর্টিকেল আছে সেটাও আমরা দেখিনি. যেমন আর্টিকেল 100, ইট টক্স অ্যাবাউট voting in the house. 101, it talks about no dual membership. नो डुअल मेंबरशिप, आप एक साथ लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर नहीं बन सकते. अच्छा, एंड आर्टिकल 103 टॉक्स अबाउट कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन होगा, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन होगा, ये फाइनली कौन लेंगे? फाइनली लेंगे प्रेसिडेंट. और प्रेसिडेंट को यहां पे मदद कौन करेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है. सो 100 वोटिंग इन द हाउस, 101 no dual membership, 102 disqualification of membership, and 103 president will decide on the disqualification finally. Achha, next 32, who presides over joint sitting of the parliament? parliament में जब joint sitting होता है, then who presides over that? It is the speaker of Lok Sabha. It is the speaker of Lok Sabha. कौन सा आर्टिकल? 108. आर्टिकल 108, ठीक है. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33. In which landmark case the Supreme Court held that the second marriage of Hindu man is invalid even if he converts to Islam before marriage? मतलब अगर आप हिंदू हैं, যদি তুমি হিন্দু হও, তাহলে তোমার সেকেন্ড ম্যারেজ ইনভ্যালিডই হবে. যদি তুমি বিয়ের আগে ইসলামে কনভার্টও করে নাও সেকেন্ড ম্যারেজের আগে, তাহলেও কিন্তু তোমার সেকেন্ড ম্যারেজটা ইনভ্যালিড হবে. So if you are a Hindu person, your second marriage will be invalid no matter whether you have converted to Islam or not. ठीक है, because in Hindu if you are renouncing Hinduism, যদি তুমি হিন্দুইজমকে পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে অন্য ধর্মে যাও, তাহলে তোমাকে হিন্দু ধর্মের সমস্ত রিলেশনশিপ ত্যাগ করতে হবে. You have to cut down all the ties of Hinduism, right? You cannot have two wives. আচ্ছা,
तो ये कॉन्सेप्ट में बोला गया था, ये बोला गया था इट इज ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा सॉरी, इट इज ऑप्शन बी, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इनके जो हस्बैंड है महेश चंद, इन्होंने दूसरी शादी की और उनका ये मानना था कि वो दूसरी शादी करने से पहले इस्लाम में कन्वर्ट किए थे, तो उनका दूसरी शादी भी वैलिड होना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट सेड कि योर सेकेंड मैरिज इज इनवैलिड बिकॉज यू आर स्टिल अ हिंदू एंड यू हैव नॉट गिवन डिवोर्स टू योर फर्स्ट वाइफ, राइट। अच्छा, बाकी जो यहाँ पे बाकी केसेस हैं ठीक है, यहाँ पे जो बाकी जैसे हम लोग अगर रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, ये केस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस केस अबाउट डिवोर्स, राइट, इट्स अ वेरी फेमस केस अबाउट डिवोर्स। अच्छा, जैसे डैनियल लतीफी का केस जो है, इट्स अ केस अबाउट राइट टू एलिमनी among Muslim women, right? So these are some of the famous cases. Acha, so it is Sarla Mudgal. The answer will be Sarla Mudgal versus Union of India. Acha, next. Equal justice and free legal aid is incorporated in the Constitution of India in equal justice and free legal aid, ठीक है, लीगल सहायता फ्री, आईनी সাহায্য फ्री তে obviously একটা particular section of the society কে, তাহলে সেটা কোন আর্টিকেলে আছে? which article talks about this? it is article 39A, article 39A। আচ্ছা, আমরা যদি বাকি আর্টিকেলগুলো দেখি, जैसे 43A, it talks about workers in मैनेजमेंट, वर्कर्स इन मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे 48A अगर हम बोलेंगे, इट इज एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड 21A आप लोग जानते हैं, इट इज 6 to 14 years old children, उसका education, right? Sir, video quality is low, even I made high quality. एक काम करो, you go to the settings and quality में जाके advanced में click करके you select 480p or 720p whatever, ठीक है, it will be रिमेन दैट। आप सेटिंग में जाके एडवांस में जाके वो एक पर्टिकुलर क्वालिटी सेट कर लो, आई थिंक योर वीडियो क्वालिटी विल इम्प्रूव। अच्छा, नेक्स्ट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किससे किससे बनते हैं? वेरी इजी, प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल and Council of States. President, House of People and Council of States. Lok Sabha, Rajya Sabha and President. Right. Achha. Moving on. 36. Very easy. The maximum age prescribed for election of President in India. The maximum age prescribed for election of President in India, it is, who will tell me? ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ম্যাক্সিমাম কত বছর অবধি কন্টেস্ট করা যেতে পারে? मेघना तमांग, एब्सोल्युटली राइट, नो सच लिमिट, राइट। अच्छा, आप लोग जब आंसर दोगे ना, आप प्लीज क्वेश्चन नंबर मेंशन करना। इट इज नो सच लिमिट, यस, देयर इज नो मैक्सिमम एज, देयर इज मिनिमम एज ऑफ 35। 35 क्या था? minimum age, but there is no maximum age, right? अच्छा,
और ये जो কোয়ালিফিকেশন है প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের যা যা কোয়ালিফিকেশন সেগুলো কোন আর্টিকেলে মেনশন আছে? which article talks about the qualification for the president election? It is article 58. It is article 58, right? Next, article 32 stands suspended during an emergency under article. आर्टिकल 32 का मतलब हमारा रेट आर्टिकल, राइट? আমাদের যেটা সুপ্রিম কোর্টের রিট আর্টিকেল, সেটা কখন সাসপেন্ড হতে পারে, কোন এমার্জেন্সিতে? হুইচ এমার্জেন্সি ক্যান সাসপেন্ড দ্যাট আর্টিকেল? ন্যাশনাল এমার্জেন্সি. সো ন্যাশনাল এমার্জেন্সি ইজ মেনশনড আন্ডার আর্টিকেল 352. ন্যাশনাল emergency, right? अच्छा, Hills Tuber 35, no, it is क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम एज, नॉट द मिनिमम एज. मिनिमम एज was is 35, मैक्सिमम एज there is no such limit. अच्छा, next, जुडिशियल रिव्यू फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मीन्स द पावर टू. सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू करने का पावर है. इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू का मतलब, जस्ट रीड द ऑप्शंस केयरफुली एंड यू कैन आंसर. इट इज टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉज. 38D बोल रहे हो आप, रिव्यू इट्स ओन जजमेंट? नो, इट इज टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉज, राइट? कोई लॉ जो पार्लियामेंट बनाता है, स्टेट बनाते हैं, उस वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियली रिव्यू करके देखता है. ठीक है, इट इज जुडिशियल रिव्यू. ठीक, अच्छा, नेक्स्ट. सो 38C होगा. अच्छा, 39 इजी क्वेश्चन. हु वाज द एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर कौन थे? हु वाज द एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? वेरी इजी, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर. इट इज BN राव, बेनेगल नरसिंह राव. एडवाइजर अंबेडकर नहीं थे. अंबेडकर वॉज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन सब थे, बट BN राव वॉज द एडवाइजर. और BN राव का फुल फॉर्म है, फुल नेम है, सॉरी, बेनेगल नरसिंह राव. हेलो, बेनेगल नरसिंह राव, BN राव. अच्छा, सो ऑप्शन. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज जजेस ट्रांसफर केस? इनमें से किसको जजेस ट्रांसफर केस बोलते हैं? इनमें से किसको, कौन से केस को जजेस ट्रांसफर केस बोलते हैं? इट इज SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981-82. 1981-82 SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट? और इसी केस से इस केस को अनऑफिशियली फर्स्ट जजेस केस भी बोला जाता है. ये जो ऑप्शन बी में है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, এটাকে আমরা বলি सेकेंड जजेस केस. एंड ये जो थर्ड में है, इन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, এটাকে আমরা বলি थर्ड judges case, right? So the answer will be SP Gupta versus Union of India 1982. अच्छा, ये वाला केस हुआ था आपका 1993 में, और ये वाला केस हुआ था आपका 1998 में. अच्छा, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41.
द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर, ये तो आसान है, जो भी देख रहे हो आप आंसर करो। राज्यसभा में कितने लोग नॉमिनेटेड होके जाते हैं? राज्यसभाয় কতজন মনোনীত সদস্য থাকেন? (41B) 12, absolutely right. President will nominate them. President will nominate them, right. Achha. Next, in which landmark case fundamental rights were considered as inviolable part of Indian Constitution? Inviolable part of Indian Constitution कौन से केस में बोला गया था? 1967 गोलकनाथ केस। इस केस में बोला गया कि ফান্ডামেন্টাল রাইট ইনভায়োলেবল, মানে ফান্ডামেন্টাল রাইটকে কোনোভাবেই কিন্তু চেঞ্জ করা যাবে না, এটা বলা হয়েছিল গোলকনাথ केसे। ऑब्वियसली केशवानंद भारती केस में आके ये जजमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे, बट गोलकनाथ केस टॉक्ड अबाउट इनवायलेबल पार्ट, दैट इज फंडामेंटल राइट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, which Indian state has the largest number of seats reserved for the scheduled tribes in Lok Sabha? লোকসভায় শেডিউল ট্রাইবের জন্য কোন ভারতীয় রাজ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সিট রিজার্ভড আছে? इट इज मध्य प्रदेश। टोटल नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर एसटी इन लोकसभा इज 47, उनमें से मध्य प्रदेश में है 6, विच इज द हाईएस्ट नंबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा के मेंबर होने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए? यहां पे मिनिमम पूछा है, मैक्सिमम नहीं। एनीबडी? ये तो इजी है। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम राज्यसभा मेंबर? 44C, 44C 30 years, right? (25 is for Lok Sabha as well as Vidhan Sabha, 30 is for Rajya Sabha, 35 is for President, Vice President, etc. ठीक है, अच्छा 30 for Rajya Sabha as well as Vidhan Parishad। Rajya Sabha as well as Vidhan Parishad। Okay, 45 again I think you will get it right. Joint sitting of the Lok Sabha and Rajya Sabha is provided in the Constitution of India under যৌথ অধিবেশন। লোকসভা রাজ্যসভার যৌথ অধিবেশন কোন আর্টিকেলে বলা আছে? मेघना आप बोल रही है 45B, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आर्टिकल 108, आर्टिकल 108। बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, 101 एंड 102 वी हैव सीन इट। सो 133 क्या है? इट इज ऑब्वियसली द appellate jurisdiction okay, just a minute, sorry for the clumsiness, ये actually fine, so it is article 108। अच्छा, बाकी 101 102 as I said हम लोग पहले देखे हैं। 133 talks about the appellate jurisdiction of what? Of Supreme Court, right?
अच्छा, नेक्स्ट लास्ट 5 क्वेश्चन आज के सेशन के लिए, पार्ट 1 के लिए। हम लोग पार्ट 2 लेके आएंगे फिर से। अच्छा, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मूव्ड बाय, किसने मूव किया था ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन को? इट वाज मूव्ड बाय, वेरी इजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब मूव किए थे? 46A, यस, जवाहरलाल नेहरू। कब मूव किए थे? কোন দিনে অবজেক্ট রেজলিউশন পেশ করা হয়েছিল পার্লামেন্টে? হুইচ ডেট? 13th December 1946 it was moved, and on which day it was adopted? 13th December 1946, yes Meghna, good. On which day it was adopted? It was adopted on 22nd of January 1947, right? Passed by assembly on 22nd January 1947. 26 November 49 मेघना आप जो बोल रही हैं that is constitution। हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? just the objective resolution, it was adopted on, it was passed by assembly on 22nd of January 1947, right? Achha, next 47, how many times have the financial emergency imposed in India? इंडिया में अभी तक कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज किया गया है? ए वेरी इजी, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, कितनी बार? नेवर, एग्जैक्टली, अभी तक एक बार भी नहीं, एखोनो अब्दि एकबारो हयनि आमादेर एखाने आर्थिक जरूरी अवस्था, फाइनेंशियल इमरजेंसी एकबारो हयनि। गुड, वो तो जो भी आंसर दे रहे हो ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली। अच्छा, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नोन एज द फंडामेंटल राइट केस? इनमें से कौन सा केस को फंडामेंटल राइट केस बोला जाता है? इधर मध्य कौन केस के फंडामेंटल राइट केस हिसेबे बोला है? इट इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, 1973, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम this class. Under which constitutional amendment provision for minimum age as 18 years for the Indian citizen was made to become eligible to vote? आप वोट दे पाओगे अगर आपका एज 18 साल का है तो। 18 বছরে যে ভোটাধিকার, जिसको हम लोग बोलते हैं UAF सिस्टम, UAF, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम, राइट? The answer will be yes, absolutely, 49C, 61st Amendment 1989, 61st Amendment 1989। अच्छा, बाकी जो 3 अमेंडमेंट है, बाकी 3 अमेंडमेंट सेटाও আমরা দেখিনি, like 59th Amendment, 59th Amendment, it talks about emergency in Punjab. Center can impose emergency in Punjab, right? 60th Amendment, ये क्या बोला था? 60th Amendment ये बोले थे कि प्रोफेशनल टैक्स या फिर जो हम लोग जिसको हम लोग पी टैक्स बोलते हैं, प्रोफेशनल टैक्स, उसका लिमिट 250 से बढ़ के 2500 पर ईयर ये हुआ था प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है? 250 से इंक्रीज होके 2500। एंड व्हाट अबाउट 62nd, ये वाला 62nd अमेंडमेंट, इट टॉक्स अबाउट SC/ST एंड एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन। इसको एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन इसको 10 सालों के लिए इंक्रीज करने का, इसको 10 सालों के लिए इंक्रीज करने का, ठीक है?
अच्छा अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आज के डेट पे, लास्ट क्वेश्चन आज के डेट पे, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इन द प्रिएम्बल। প্রিয়েম্বেলে যে আমাদের স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্ব, লিবার্টি ইকুয়ালিটি ফ্র্যাটার্নিটি, সেটা আমরা কোথা থেকে নিয়েছি? we have taken it from French Revolution. Absolutely, we have taken it from French Revolution, right? अच्छा, ठीक है. So we have done with the first 50 questions. This is WBCS Mains 2022 paper 5 Polity part 1 to 50. We will again come back with 51 to 100 in a next session. Okay, stay tuned. Thank you.